एटा कोन चुंगुडी चिंगुड़ी चुंगुडी चुंगुडी बड़ा चिंगुड़ी बादल आमर छड़े आनछन चुंगुडी बर्तन ओडे आना है जी ता ऊपर हळदी हळदी बर्तन पका। साइज ऊपर पकाला लुण लुण आडी ए गोळ 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 दा, गोळ दा। नष्ट हो जो ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବିମଲ ବିମଲ ଦିଟା वीडियो रखी तू ଆଣିନି ମାତ୍ର ଇନ୍ତି सामान के जाने सांग मु जाने କଣ ରେ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ଚିକେନ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଚିକେନ ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ ରନି 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 ଆମର ତଳୁ ଯାଇ ମମ୍ମି କ'ଣ ଦଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ରନିର ପଳି ଏ ରନିର ଅଣ୍ଡା ଧର ପଳି ଏ ବାହାର ସାଇଜରେ ଦଉ ସାଇଜରେ ଦଉ ଏ ସମୀର ସାହେବ ଏଟା କ'ଣ କରିବା ମସଲା ମସଲା ଟିକେ ଧରି हाँ मसला मसला और मसला फ्राई जी ले जाओ ये हमारा पहले ये टमाटर और ये सलाद के लिए लोना कम से थोड़ा थोड़ा लाइन सी छोटी करनो अंधारे एडी अरविंद हमर कैप्सिकम छोड़ौछंती एरा हमर कैप्सिकम पाला पड़तो एडा अरविंदर कैप्सिकम एडी रनी रनी बसी के मटर छोड़ौची ग्रीन मटर ए ग्रीन मटर कंचरे खाऊ नहीं नहीं भल लागे गुटे खा कंचरे खा भल लागे कंचा खाइली भल लागला बहुत भल लागला एना बबुल लागि पियाज कटा कटी रे एडी बम्मीर बाबू रोसे रे बिजी अछि सेडे संबिधि एक बसुडी एडा एडा दही पैकेटटा नियो एटा कोथि में बादल छेटी पनीर पे नहीं हाँ रे बुलचंद रे समीर साहब रेडी पूरा पनीर दायित्व मटर चलुनी आम MBA प्रो ना ना मत भल ना चिकेन रे पकोचंती अकिलो पका ठीक ठाक अच्छी बबुल भाई आमर ये चिकेन एटी आमर परिया कटाकटी चलती बहुत जोरसोर रे लक्ष्मीधर बहुत मन दे काटी दी जाऊँ खाली परिया लक्ष्मी एबे पियाज काटू ना आखिरे लुह नहीं आखिरे लुह नहीं हाँ भल देखा ना वीडियो शूटिंग चलती भल देखा बाकी काम आमर ये प्रोसेसिंग रे चलती ये आमर सब सामग्री रही टमाटो 250 आमर अधिकांश पिला ये आज इलेक्ट्रिशियन लगी
तांकर कौन गोटे संघर्ष चलती लाइट लगाई नीला और संबित राजशेखर साइड हिरो काम कर साइड रोल किसी काम नहीं सीना खाली अनै रही नीला एवं छेची हालिया अरविंद डाकी मत वीडियो आने से कुआडे धाणी पड़े सियाड़े अनिल जे प्रोड्यूसर ये भोजी अनिल गवर्नमेंट जब लगे खुशी अनिल प्रोड्यूस कर तो बड़ थैंक यू अनिल को नीला मेकानिक आमर ऑलराउंडर नीला आमर एक क्रिएशन मालिक आमर एक क्रिएशन मालिक कौन डालता है बीच में आमर हेले बादल मैनेजर जे जाइतिले थाली पई पांपड़ पई झगड़ा ए जो जोड़ जोड़ खाया बादल मैनेजर बहुत परिश्रम आमर बड़ रोषिया बादल इज बैक एबे रोषे रे मजा आसीबो शुभम साहू जाइछन्ती बरहमपुर हो जाएगा
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ କଞ୍ଚା ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା କି? ହଁ ଟିକେ ପନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି। ଆଉ ଚାକୁ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୀର ସାହୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦଉନ ତମେ। ତା ସହିତ ଚିଣ୍ଟୁ ଅଛି, ଚିଣ୍ଟୁର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ। ତା ସହିତ ମୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲି ବାବୁ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଏ ମାଇ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଇଟ୍ସ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାଓ। ତା ସହିତ ଆମ ଚିକେନଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସମୀର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ବାଦଲ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ହେଲ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗମ୍ଭୀର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଚିକେନ୍। ଏଇଟା ବମ୍ବିର ବାବୁ, ଏଇଟା ତାର ପିଇବା ପାଇଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମୁଁ ରହିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ହେଲ୍ପର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିପାରିବିନି। ପନିରଟା ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ପନିର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଏ ସାଲାଡ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ये देखो Yes, paneer. It's the paneer piece. One piece is taken. It's the paneer. It's the paneer. It's the paneer. I am from Palak. I am from Palak. ये हमारा है। पापड़ ଆମର ମୋବାଇଲ ବୋଲି ଖରାପ ହେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଦଲର ମୋର ରୋଷେଇଆ ବୁଝୁଛ ନା। ଫ୍ରାଇ କରିବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇ ହାତ ଚାଟି ବାଦଲ ସେଟେ କମନ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସାଲାଡର। ପତା ଚାଲିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଉଲ୍ଟେଇ କାଢ଼ା ହେଲା, ମାନେ ଖଡ଼ିକି କାଢ଼ା ହେଲା, ଭାଜି କାଢ଼ି ହେଲା। ଏଇଟା ବାଦଲ ସେଠି ଧରିଛନ୍ତି। ବାଦଲ ସେଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ସାଇଡ଼ରେ ନିଶ ବାହାରିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଲମ୍, ଯିଏକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ପନିର ସୋ ଏଲିଗେଟ୍ ପନିର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏଠି ବମ୍ବିର ବାବୁ ତାର ଚଲେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଲଗେଇଛି ଧ୍ୟାନରେ। ଏଠି ସମ୍ବିତ ଏବେ ଆସିଲା। ଇଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିଏ ମଉକା ଦେଖିକି ମାରିଦେବି, ହେଲେ ଆକୁ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ପତା ଚାଲିଛି। ହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ରନି। ଇଏ ଭଲ ପିଲା ଭାବୁଛି, ଦେଖିଲା ଏଇ ସାଟା ବଡ଼ ଚୁତିଆଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କୁକୁର। ଏ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ କୁକୁର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଯିଏକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚିଣ୍ଟୁ। ସରିଲା ଏବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିତୋଷ, ଯିଏକି ଦାଢ଼ିଆ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳା। ଇଏ ତିନି ଥର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଛିଙ୍କିକି ପକାଇ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଏଠି ପନିରରେ ନୀଳା ଛିଙ୍କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଆନ୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବିତ ଟିକେ ହସିଲୁ, ହସିଲେ ଟିକେ ହସୁନୁ। ହସିଲେ ପନିର ଗୋଟେ ଦିଆହବ। ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବାଦଲ ସେଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଖାଇଛି ବାଦଲ ସେଠି। ଦେଖ ଚିକେନ ବାଲା ଚିକେନ ଚାଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଖିଛୁ।
बैठ गई स्लैंग्स वाला 4 वर्ष पर बादल भेटी पियाज देखिए नो पार्टी करे देखो समिति गए दिस इज द एमबीए भाई बादल भेटी आनो लोकी दीजी देखो बादल सेठी हमर मोर्चा पकेला फुटिबो वर्तमान देखिकी चिकन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस इज राइस दिस इज दाल दिस इज सलाद दिस इज पनीर हेला दिस इज चिकन रेडी इसी मुआ को संभाली पाबो अखिलन रोसई करछंदी चिंगुड़ी मसला आ बादल सिटी भी देखै दियो टिके ये प्रस्तुति होची चिंगुड़ी वाओ प्रस्तुति चलती बर्तमान देखते अखिलन कम कर सन्ध्या 7टा रातिरू चिंगुड़ी चलती चिंगुड़ी प्रस्तुति चलती बर्तमान देखो बड़ चिंगुड़ी साइज फुल अच्छी देखिए देखिए आरंभ कर ये क्या धनिया पत्ती और हल्के हाथों से ये मैंने सर बादल मिनट ऑफ जिंदगी ये है मिनट ऑफ जिंदगी चोरी चोरी मालिक चिंगड़ी तो सब गलानी प्रथम धनिया पत्र पड़ जाए कोकोड़े पड़ गेला जीते रही धर ରାସେଗର ଇଏ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ବବୁଲୁ ଜନ୍ତାଳ ଚାଲିଛି ଜନ୍ତାଳ बिया बाया आरबीटी देविका देविका लक्ष्मीधर मास्टर परियाड़ा न तू भाई उठ रे भाई अरे मु कमेंट करथिले एते तो खाइले जा गोटे कर बर्तमान खोली दिया चलछि एबे वीडियो करंतु नि मोर वीडियो काना सेटा बार बार ए आमना सामने आउची हां हाय ठीक हो दियो गाइस तुम मिलने पर हाय करियो जा लागले बे बोलते हम की बाटुची ए खाइ देले ना बुझा तुम पेल ना हबनी साइड समीर साहब साइड अखिलन रो
ଭାଇ ଦେଇକି ଆରେ ଅକିଲନ ହାଇ ଟିକେ ଆବେ ଆସି ଖାଉ ବେ ଏ ଆଉ ଜଣେ ଭିଡିଓରେ କର କହିବ